10वीं कक्षा के प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरे हिंदी क्लास में स्वागत है। हम आलोचना कर रहे हैं महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ रेखा चित्र नीलकंठ के बारे में। पहले 2 वीडियो में हमने पाठ के कुछ अवधियों को आलोचना की थी। अब पाठ के शेष अवधियों को हम आलोचना करने वाले हैं। तुम लोग ध्यान से सुनना और अपना अपना पाठ्य पुस्तक निकाल लेना। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वो भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। जे की কৈছে মতা ময়ূৰ চৰাইটোৰ দৰে মাইকী ময়ূৰ চৰাইজনী বিশেষ জিলিকি উঠা নাছিল যদিও তাইৰো দীঘল ৰ'দ আৰু ছাঁৰ দৰে ডিঙিটো তথা মূৰত থকা ফুলৰ দৰে টুপিটো পাখিবোৰত থকা ক'লা বগা পত্ৰলেখা মানে আগৰ দিনত যেতিয়ালৈকে কলম আৱিষ্কাৰ হোৱা নাছিল তেতিয়া কি কৰিছিল, ময়ূৰ চৰাইৰ পাখিৰেই মানুহে লিখা মেলা কৰিছিল। পাখিবোৰ কলমৰ নিফটোৰ দৰে জোঙালি লৈ চিয়াহী লগাই লিখিছিল, সেইকাৰণে পত্ৰলেখা বুলি কৈছে। মন্থৰ গতি মানে মতা ময়ূৰ পক্ষীটোৰ দৰে মাইকী ময়ূৰ পক্ষীজনীৰো গহীন গম্ভীৰ এটা খোজ মানে গতি। এই সকলোখিনিয়ে এইটোকে প্ৰমাণ কৰিছিল যে মতা ময়ূৰটোৰ বাবে মাইকী ময়ূৰ চৰাইজনী এগৰাকী উপযুক্ত সহচাৰিণী হৈ পৰিছে। नीलाव ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के संबंध रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। जे डिঙিটো নীলা হোৱাৰ কাৰণে ময়ূৰ পক্ষীটোৰ নাম ৰখা হ'ল নীলকণ্ঠ আৰু তাৰ সৈতে ছাঁৰ দৰে একেলগে থকা ময়ূৰ পক্ষীজনীৰ নামটো ৰাখিলে राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। যে মহাদেৱী বৰ্মাই কৈছে যে মই নিজে গম পোৱা নাছিলোঁ যে কেতিয়ানো নীলকণ্ঠই নিজকে চৰাই ঘৰৰ নিবাসী সকলো জীৱ জন্তুৰ ভিতৰত নিজকে সেনাপতি বুলি ভাবিবলৈ ল'লে আৰু নিজকে সেই সকলো জীৱ জন্তুৰ সংৰক্ষক নিযুক্ত কৰি ল'লে। ৰাতিপুৱা কি কৰে নীলকণ্ঠই সব শহাপহু তথা পাৰ চৰাই আদিক একেলগ কৰি সেইফালে লৈ যায় য'ত দানা খাবলৈ দিয়া হয় আৰু চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰি সকলোৰে ৰখীয়া হৈ থাকে। আৰু কোনোবাই যদি কিবা খেলি মেলি কৰে তেতিয়া সি কি কৰে, তাৰ চোকা বা তীক্ষ্ণ ঠোঁটটোৰে খুটি সিহঁতক দণ্ড দিয়ে। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आर्तक्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चे का कर्णवेध संस्कार हो जाता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में चुआ चुओल सा खेलते रहते। যে কি কৈছে, নীলকণ্ঠই শহাপহুৰ সৰু পোৱালিটোক কি কৰে, তাৰ ঠোঁটেৰে শহাপহুটোৰ কাণত ধৰি ওলোমাই ধৰি থাকে আৰু যেতিয়ালৈকে সি দুখ পায় চিঞৰত গগন নাফালে তেতিয়ালৈকে তেনেকৈয়ে তাক মাজতে ওলোমাই ধৰি থাকে।
कभी कभी उसकी पेनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार भी हो जाता था। কি হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকৈ ধৰি থাকোঁতে মানে তাৰ নীলকণ্ঠৰ যেতিয়া বেকা ঠোঁটটোৰে বেকা তথা তীক্ষ্ণ ঠোঁটটোৰে শহাপহুটোৰ কাণত ধৰি যেতিয়া ওলমাই ধৰি থাকে তেতিয়া কি হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা শহাপহুটোৰ কাণ ফুটা হৈ যায়গৈ। पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। আৰু তেতিয়া কি কৰে শহাপহুটোৱে আৰু দ্বিতীয়বাৰ নীলকণ্ঠক খং উঠাবলৈ চেষ্টা নকৰে। যিদৰে নীলকণ্ঠই দণ্ডবিধান কৰিছিল জীৱ জন্তুবোৰক, যদি খেলি মেলি কৰে কেতিয়াবা সি বাকী জীৱ জন্তুবোৰক শাস্তি দিছিল যদিও কিন্তু জীৱ জন্তুবোৰৰ প্ৰতি তাৰ মৰমো কিন্তু অসাধাৰণ আছিল। মানে সি সকলোকে সমান দৃষ্টিৰে চাইছিল, সকলোকে ভাল পাইছিল। প্ৰায় সি কি কৰিছিল তাৰ ভাগৰ পাখিবোৰ মেলি মাটিত বহি থাকিছিল আৰু সকলো জীৱ জন্তুৱে কি কৰিছিল তাৰ দীঘল দীঘল নেজ সদৃশ পাখিবোৰৰ ওপৰত খেলি আছিল, চুৱাচুই কৰি খেলি আছিল। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जालीघर के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था। शेष आधा जो बाहर था उससे छी छी का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेट कर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। এনেকুৱা পৰিস্থিতিতে এদিন কি হ'ল, এটা সাপ সেই জালৰ ঘৰটোলৈ সোমাই আহিছিল আৰু সাপটো দেখি সকলো জীৱ জন্তুৱে যেনি তেনি পলাই পতং দিলে। কিন্তু এটা সৰু শহাপহুৰ পোৱালীক সাপটোৱে ধৰি ল'লে। সাপটোৱে সেই শহাপহুৰ পোৱালিটো গিলিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, প্ৰায় আধা অংশ গিলিয়ে পেলাইছিল আৰু বাকী যিটো অংশ বাহিৰলৈ ওলাই আছিল সেই অংশটোৰ পৰা এটা সৰু চিকে সৰু ক্ষীণ মাত এটা ওলাই আছিল। সেই মাতটো ইমানেই কমকৈ ওলাইছিল যে কোনেও শুনা পোৱা নাছিল। কিন্তু নীলকণ্ঠই আকৌ সেই সময়ত অলপ দূৰত ঝোলা এখনৰ ওপৰত উঠি শুই আছিল। কিন্তু সি ইমানেই সচেতন হৈ আছিল সেই শহাপহুটোৰ মুখৰ পৰা ওলোৱা সৰু চিঞনি শব্দটোকে সি শুনিবলৈ পাইছিল। কাৰণ শহাপহুটোৱে বৰ দুখেৰে সেই চিঞনি শব্দ এটা উলিয়াইছিল আৰু সেইটো তাৰ কাণত পৰিছিল, কাৰণ সি অনবৰতে সচেতন হৈ থাকে। তেতিয়া সি কি কৰিলে, তাৰ পাখিবিলাক সামৰি সি একে জাপে তললৈ নামি আহিলে। সম্ভৱতঃ তাৰ সেইটো চেতনাৰ বাবেই সি এটা কথা বুজি পাইছিল যে শহাপহুটোৰ ওলাই থকা অংশ মানে সাপৰ মুখৰ পৰা যিটো অংশ ওলাই আছিল সেই ওলাই থকা অংশটোৱে কিজানি নীলকণ্ঠই সাপটোক আক্ৰমণ কৰোঁতে সেই শহাপহুটোৰ ওলাই থকা অংশয়ো কিজানি দুখ পায়। সেইবাবে সি তাৰ ঠোঁটেৰে পটককৈ এই সাপটোক আঘাত কৰি দিয়া নাছিল। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वही पड़ा रहा। সেইকাৰণে সি কি কৰিলে, নীলকণ্ঠই সাপটোক নিজৰ হাতোৰা দুটাই সাপৰ মুখখনৰ ঠিক অকণমান পিছতে হাতোৰাই জোৰকৈ দবাই ধৰিলে আৰু
ঠোঁটেৰে তাক ইমানেই আঘাত কৰিলে, ইমানেই খুটিলে যে সাপটো একেবাৰে আধা মৰা হৈ পৰিলে আৰু তাৰ বান্ধটো ঢিলা হৈ গ'ল। ঢিলা হৈ যোৱাৰ লগে লগে শহাপহুৰ পোৱালিটো সাপৰ মুখৰ পৰা ওলাই আহিল। কিন্তু ওলাই আহিলে যদিও শহাপহুৰ পোৱালিটো একেবাৰে সাৰহুৰ নোহোৱাকৈ তাতেই পৰি থাকিল। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप को 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। ৰাধাই কিন্তু নীলকণ্ঠক সহায় কৰিব লাগে বুলি নাভাবিলে, কাৰণ ৰাধাৰ নীলকণ্ঠৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস, মানে নীলকণ্ঠই যে অকলেই সাপটোৰ লগত যুঁজিব পাৰিব, সেইকাৰণে তাই নীলকণ্ঠক সহায় কৰি দিব লাগে বুলি নাভাবিলে। কিন্তু কি কৰিলে, তাই নিজৰ সৰু মাতটোৱেই কি কয় চাৰিওফালে সকলোকে জনাই দিলে যে এটা ঘটনা ঘটিছে, এটা অসামান্য ঘটনা ঘটিছে। আৰু ৰাধাৰ মাত শুনিয়ে মালিজনো আহিলে, লগতে মহাদেৱী বৰ্মাও গৈ তাৰ পালেগৈ। আৰু নীলকণ্ঠই যেতিয়া সাপটোক খুটি খুটি 2টা খণ্ড কৰি দিলে আৰু তাৰপিছত কি কৰিলে, সি সাপটোক 2টা খণ্ড কৰি মাৰি পেলাই কি কৰিলে, সি শহাপহুটোৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিল আৰু গোটেই ৰাতি সেই সৰু শহাপহুটোক তাৰ পাখিৰ তলত ৰাখি উষ্ণতা দি থাকিল, মানে ओम दी থাকিল। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। যে কি কৈছে, কাৰ্তিকেয়নো কিয় ময়ূৰক নিজৰ যুদ্ধৰ বাহন হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰি লৈছিল, সেইটো আমি ময়ূৰ চৰাইৰ এনেবোৰ স্বভাৱৰ কাৰণেই, স্বভাৱ দেখিয়ে আমি সেইটো ধৰিব পাৰিম বা অনুমান কৰিব পাৰি। কাৰ্তিকেয় কোন তোমালোকে নিশ্চয় জানা। কাৰ্তিকেয় হ'ল মহাদেৱ শিৱ তথা পাৰ্বতীৰ পুত্ৰ। তেখেতে ময়ূৰ চৰাইক নিজৰ বাহন হিচাপে লৈছিল, কাৰণ ময়ূৰ চৰাইৰ এনেকুৱা স্বভাৱবোৰে কাৰ্তিকেয়ক ময়ূৰ চৰাইৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিছিল। কাৰণ ময়ূৰ চৰাইটো কি হয়, নিজৰ শত্ৰুৰ লগত যুঁজিব পৰাৰ যি ক্ষমতা থাকে আৰু অন্যান্য জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি বা আনৰ প্ৰতি যিটো মৰম ভাৱ থাকে, সেই স্বভাৱটোৰ কাৰণেই তেওঁ ময়ূৰক নিজৰ বাহন ৰূপে নিৰ্বাচিত কৰি লৈছিল। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी हैं, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। কি কৈছে, ময়ূৰ পক্ষীটো হ'ল কলাপ্ৰিয় বীৰ পক্ষী, সি একেবাৰে হিংসুক নহয়। যিদৰে শগুন, চিলনী আদি চৰাই অত্যধিক হিংসুক হয়, নিৰ্দয় হয়, হয় নাই, কিন্তু ময়ূৰ চৰাইক এই শগুন আৰু চিলনীৰ শ্ৰেণীত ৰাখিব পৰা নাযায়, কাৰণ শগুন আৰু চিলনীৰ জীৱনটোৱেই মানে নিৰ্দয় কৰ্ম কৰা হয়। তেওঁলোকে শগুন চিলনীয়ে সদায় নিৰ্দয়তাৰে আনক বধ কৰি খাইহে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে, কিন্তু ময়ূৰ চৰাই তেনেকুৱা নহয়, তেনেকুৱা হিংসুক নহয়। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वो नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। যে ইয়াত কি কৈছে, নীলকণ্ঠৰ গাত ময়ূৰ জাতিটোৰ বৈশিষ্ট্যটো আছিলেই, তাৰোপৰি কি হৈছিলে, তাৰ গাত কিছুমান মানুহৰ গুণো আহি গৈছিলে, মানে উনকা মানৱীকৰণ ভি হৈ গয়া থা। যিহেতু সি সৰুৰ পৰা মহাদেৱী বৰ্মাৰ লগত ডাঙৰ হৈছে, মহাদেৱী বৰ্মাই তাক পালন কৰিছে বা পুহিছে, সেইকাৰণে মহাদেৱী বৰ্মাক দেখি দেখি মহাদেৱী বৰ্মাৰ গুণ কিছুমান তাৰ গালৈ আহি গৈছে। যেনে
অন্যান্য জীৱ জন্তুবিলাকক সি যেনেদৰে মৰম কৰে শাসন কৰে সেই গুণবিলাক তাৰ আহি গৈছিল মানুহৰ দৰে मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वो नाचता था যেতিয়া বৰষুণ দিব হয় বৰষুণ দিয়াৰ আগে আগে কি হয় ডাৱৰবিলাক ক'লা হৈ যায় হয়নে সেই ক'লা হৈ যোৱা ডাৱৰবোৰৰ ছাট মানে সাৱলি মানে হ'ল ক'লা হৈ যোৱা ডাৱৰৰ ছাট তেতিয়া কি কৰে নীলকণ্ঠই নিজৰ পাখিবিলাক ৰামধেনুৰ ৰঙৰ দৰে পাখিবিলাক হাতুৰঙী ৰামধেনুৰ ৰঙৰ দৰে পাখিবিলাক ঘূৰণীয়া কৰি মেলি নাচে মণ্ডলাকাৰ মানে ঘূৰণীয়া तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था আৰু সেই নৃত্যত তেতিয়া এটা লয় এটা তাল দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সি কেনেকৈ নাচে आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वो किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था সি আগলৈ যায় পিছলৈ আহে সোঁফালে যায় বাওঁফালে আহে এনেদৰে ঘূৰি ঘূৰি নাচে তাৰোপৰি মাজে মাজে ৰৈ দিয়ে ठहर ठहर जाता था মানে ৰৈ দিয়ে এনেকৈ নাচি নাচি সি বৰষুণক আমন্ত্ৰণ জনায় राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी परंतु उसकी गति में भी एक चंद रहता था वह नृत्यमग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है यह तो नहीं बताया जा सकता परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का कर्म बन गया प्राय मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली जिस नुकीली पैनी छोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे যে কি কৈছে ৰাধাই কিন্তু নীলকণ্ঠৰ সমান নাচিব নোৱাৰিছিল কিন্তু তথাপিও তাইৰ গতিত মানে তাইৰ খোজ কাটলত এটা ছন্দ আছিল এটা তাল আছিল वह नृत्यमग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूटी हुई তাই কি কৰিছিল নাচি থকা নীলকণ্ঠৰ সোঁফালৰ পাখিবিলাক চুই বাঁয়ৰ নিকলাতি থি বাওঁফালে গুচি আহিছিল আৰু বায়ে পংক স্পৰ্শ কৰ দাহিনীৰ আৰু বাওঁফালৰ পাখিবোৰ চুই সোঁফালে গুচি আহিছিল এনেকৈয়ে দুইটাই খুব আনন্দেৰে নৃত্য কৰি আছিল इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था এনেকৈ ৰাধাই নীলকণ্ঠৰ চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰাটো এটা তাল দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল মানে এটা সম্পূৰ্ণ কৰা पूरक ताल এটা সম্পূৰ্ণ কৰা তালৰ পৰিচয় পোৱা গৈছিল नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है नीलकंठे बुझी पाइছিল যে মহাদেৱী বৰ্মাই নীলকণ্ঠৰ নৃত্য চাই বৰ ভাল পায় यह तो नहीं बताया जा सकता ये तो जे कब পৰা নাযাব परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया কিন্তু এদিন কি হৈছিলে যেতিয়া মহাদেৱী বৰ্মা সেই জালি ঘৰটোৰ ওচৰলৈ গৈছিলে মানে জালৰ ঘৰটোৰ ওচৰলৈ গৈছিলে তেতিয়া মহাদেৱী বৰ্মাক দেখিয়ে সি কি কৰিলে সি ঝুলাৰ পৰা নামি আহিলে আৰু নামি আহি তাৰ পাখিবিলাক হাতুৰঙী ৰামধেনুৰ দৰে মেলি ঘূৰণীয়া কৰি নাচিবলৈ মানে নাচৰ ভংগিমাত থিয় হৈ গ'ল तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई और तेতিয়াৰ পৰাই নীলকণ্ঠৰ এই নৃত্য ভংগিমাটো নিতৌ কৰিবলৈ ল'লে মানে সদায় কৰিবলৈ ল'লে নৃত্য का क्रम মানে সদায় কৰা কাম হৈ পৰিল प्राय मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था प्राय কি হৈছিল মহাদেৱী বৰ্মাৰ লগত দেশী বিদেশী বিভিন্ন আলহী কি কয় মহাদেৱী বৰ্মাৰ ঘৰলৈ আহিছিল আৰু সেই আলহীসকলক
কি কৰিছিল নীলকণ্ঠই নৃত্য কৰি দেখুৱাইছিল আৰু নীলকণ্ঠৰ সেই নৃত্য চাই नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत होता था তেতিয়া আলহীবোৰে ভাবিছিল যে নীলকণ্ঠই নাচি তেখেতলোকক সন্মান জনাইছে আৰু সেই সন্মান লাভ কৰি আলহীবোৰে যথেষ্ট विस्मयाभिभूत হৈ উঠিছিল মানে আচৰিত হৈ পৰিছিল कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली বহুতো মহিলাই মানে কেইবাগৰাকী মহিলাই তাক এটা উপাধি প্ৰদান কৰিছিল হেতু হল परफेक्ट जेंटलमैन जिस नुकीली पैनी छोंच से वह भयंकर विषधर को खन खन कर सकता था जीतु चुका बेका ठुटेरे हि भयंकर एटा सापक खंड खंड करि मारिब पारिছিল আৰু সেই ठुटटुए माने उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने जे সেই ठुटटुरे मोर हातर तलुवात राखि थोৱা সৰু সৰু ছানাবিলাক এনেকুৱা কোমলতাৰে খাইছিল যে ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था लाहे लाहे उठाई उठाई खाइছিল कि हंसी भी आती थी हाहिए उठी গৈছিল और विस्मय भी होता था और आचरित হৈ গৈছিলো এই বুলি महादेवी वर्माই কৈছে फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे কি কৈছে फल लगा गछবোरतকৈ नीलकण्ठই কি কৈছিল ফুল থকা গছ তথা পাত থকা গছকে বেছি ভাল পাইছিল মানে ফল লগা গছ হি বেছি ভাল নাপাইছিল য'ত ফুল বেছিকৈ ফুলে বা য'ত পাত বেছি থাকে এই তেনেকুৱা গছ হি ভাল পাইছিল वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता बसंत ऋतुत जेतिया आम गছত हुनुआली कुहिपात ওলায় তেতিয়া কি হয় आम गছবিলাক বৰ ধুনীয়া দেখা যায় ইয়াত সুনহলি মানে हुनुआली বুজাইছে আৰু মঞ্জৰিও শব্দটোৱে নতুন পাত মানে কুহিপাত বুজাইছে দেই अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था और अशोक गछ नतुन नतुन रंगा पातेरे सम्पूर्ण ढाक खाई গৈছিল তেতিয়া কি হৈছিল জালৰ ঘৰটোত নীলকণ্ঠ ভিতৰত সোমাই থাকিব নোৱাৰিছিল মানে একদম অস্থিৰ হৈ গৈছিল হি একদম বাহিৰলৈ আহিবলৈ মানে ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছিল সেই কাৰণে কি হৈছিল মহাদেৱী বৰ্মাই তাক কেতিয়াবা বাহিৰত এৰি দিবলগীয়া হৈছিল সেই সমস্যা মানে তাৰ কাৰণে ভিতৰত থকাটোৱে মানে মুস্কিল হৈ গৈছিল বসন্ত ঋতুত হি বাহিৰত থাকিহে ভাল পাইছিল नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी मेघों के उम्र आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता बिजली जितनी अधिक चमकती बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते नीलकंठ और राधार आटाइतকৈ प्रिय ऋतुটো হৈছে কি বৰ্ষা ঋতু মানে ময়ূৰ জাতিটোৰ প্ৰিয় ঋতুৱে হৈছে বৰ্ষা ঋতু मेघों की उम्र आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे যেতিয়া আকাশখন মেঘাচ্ছন্ন হ'বলৈ ধৰে তাৰ আগে আগে কি হয় বতাহতে বৰষুণৰ আগজাননী কি ময়ূৰ জাতিটোৱে আগজাননী পাই যায় আৰু তেতিয়া কি কৰে সিহঁতে ধীমা
আৱাজ মানে মন্দ কেকা মানে হ'ল ধিমা আৱাজ মানে লেহেমীয়া মাতেৰে সিহঁতৰ লেহেমীয়া মাতেৰে চিঞৰিবলৈ ধৰে আৰু मद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्र होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती সিহঁতৰ মাতৰ ধ্বনি প্ৰতিধ্বনিবিলাক কি হৈ যায় তীব্ৰ হৈ যায় চোকা হৈ যায় ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে এনেকুৱা লাগে যেন বৰষুণৰ পানীবিলাক নামি আহিবৰ বাবে সিহঁতে খটখটিহে বনাই দিছে সোপান पंक्ति মানে হ'ল খটখটি দেই মেঘ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता আৰু মেঘে যিমানে গাজে সিমানে সিহঁতে নৃত্য কৰিবলৈ লয় যেন মেঘে সিহঁতক নাচিবৰ বাবে তালহে দিছে তালহে বজাই দিছে এনেকুৱা হয় और फिर मेघ जितना अधिक गरजता আৰু যিমানে মেঘে গাজে যিমানে বিজুলী মাৰে बिजली जितनी अधिक चमकती बिजली যিমানে মাৰে बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती আৰু বৰষুণৰ পানীবিলাকৰ গতি ৰিমঝিম বৰষুণৰ পানীবিলাক যিমানে মানে বেছিকৈ পৰে ঘনকৈ পৰে ডাঠকৈ পৰে আৰু সিমানে সিহঁতৰ নৃত্য কি হয় नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता नृत्यर वेगটো মানে নৃত্যৰ গতিটো বেছি বাঢ়ি যায় বেছিকৈ মানে সিহঁতে নাচিবলৈ ধৰে उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्र होता जाता আৰু সিহঁতৰ মাতটো কি হয় সিমানেই লেহেমীয়া হৈ গৈ থাকে মানে ডাঙৰ কি কয় দীঘলীয়া হৈ গৈ থাকে वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता আৰু বৰষুণ যেতিয়া ৰৈ যায় তেতিয়া কি হয় সিহঁতে সোঁফালৰ ঠেংটোত মানে হাতোৰাটোত কি কৰে সোঁফালে থকা পাখিখিনি শুকুৱায় আৰু বাওঁফালে হাতোৰাটোত কি কৰে বাওঁফালে থকা পাখিখিনি শুকুৱায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি কৰে कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी कर पंखों का गीलापन दूर करते थे কেতিয়াবা কেতিয়াবা সিহঁতে কি কৰে ইটোৱে সিটোৰ পাখিবিলাকত লাগি থকা বৰষুণৰ পানীবোৰ ঠোঁটেৰে পি মানে খাই কি কৰে পাখিবিলাক শুকুৱায় পাখিবিলাকৰ যিটো তিতা ভাৱ গিলাপন মানে তিতা ভাৱটো আঁতৰ কৰি দিয়ে এনেকুৱা লাগে যেন সিহঁত এহাল প্ৰেমিক প্ৰেমিকাহে প্ৰকৃততে সিহঁত প্ৰেমিক প্ৰেমিকা इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा यह भी एक करुण कथा है এই আনন্দ উৎসৱতে মানে যেনেদৰে সিহঁতে সুখী হৈ আছিল প্ৰেমিক প্ৰেমিকা হিচাপে নীলকণ্ঠ আৰু ৰাধাই যেনেদৰে সুখী হৈ আছিল সেই সুখৰ দিনতে কি হৈছিল কেনেকৈনো এটা অমিল স্বৰ বাজি উঠিছিল অমিল স্বৰ বেজোৰ বেমেল মানে বেজোৰ অমিল यह भी एक करुण कथा है हेतु এটা বৰ দুখ লগা কাহিনী সিহঁতৰ মাজতনো কেনেকৈ ফাট মেলিছিল তাৰে এটা অন্য কাহিনীও ইয়াত আমি পঢ়িবলৈ পাম এতিয়া ক'ব महादेवी वर्मा তোমালোকে শুনিবা দেই एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उससे अनदेखा करना कठिन था मोरनी राधा के समान ही थी उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्र हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी এদিনাখন কি হৈছিল মহাদেৱী বৰ্মাই পুনৰ সেই যে চৰাই বিক্ৰী কৰা দোকানীজনৰ দোকানৰ ফালে যাবলগীয়া হৈছিল মানে নখাস কোনে সে নিকলনা পৰা মানে সেই গলিটোৰ ফালে চৰাই চিৰিকটি বেচা গলিটোৰ ফালে যাবলগীয়া হৈছিল और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया আৰু बड़े मियाँ মানে দোকানীজনে সেই আগৰ দৰেই মহাদেৱী বৰ্মাৰ গাড়ীখন ৰখালে इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी महादेवी बर्माই মনতে ভাবিছিল যে এইবাৰ আৰু
কোনো কি কয় চৰাই সজাৰ ফালে তেওঁ নাচায়, কাৰণ চৰাই চিৰিকটি কিনাৰ মতলবত এবাৰ তেওঁ যোৱাই নাই। यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपनी ध्यान का केंद्र बनाया। সেইকাৰণে কি কৰিছিল তেওঁ চৰাই চিৰিকটিবোৰৰ ফালে নাচাই কেৱল মাত্ৰ সংকল্প লৈছিল যে তেওঁ মাত্ৰ বৰে মিয়া মানে দোকানীজনৰ দীঘল দাড়িকোছা তথা বগা সূতাৰে বান্ধি থোৱা তেখেতৰ চশমাখনহে নিজৰ ধ্যানৰ কেন্দ্ৰ হ'ব বনাব বুলি সেইকেইটা বস্তুহে তেওঁ চাব বুলি মনতে ভাবিলে বা সংকল্প ল'লে। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। किंतु কি হ'ল বড়ে মিয়াৰ ভৰিৰ ওচৰত যিজনী ময়ূৰ চৰাই পৰি আছিল সেইজনী কিন্তু তেওঁ মহাদেৱী বৰ্মাই নোচোৱাকৈ নোৱাৰিলে। মৰণি ৰাধাকে সমান হি থি, আৰু সেই ময়ূৰ পক্ষীজনীও ৰাধাৰ সমানেই আছিল। उसके मुंड से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्र हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। কি হৈছিল তাইৰ মানে দুইটা ঠেং ৰছীৰে এনেকুৱাকৈ বান্ধি থোৱা হৈছিল, ইমান টানকৈ বান্ধি থোৱা হৈছিল তাইৰ আঙুলিবিলাক মানে নখবিলাক ভাগি গৈছিল, আঙুলিবিলাক গোটেই ভাঙি ছিগি গৈছিল, আৰু সেইকাৰণে তাই ভালকৈ থিয়ই হৈ থাকিব পৰা নাছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পাঠটো যথেষ্ট দীঘল, গতিকে এইটো ভিডিঅ'টো মই সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু এটা ভিডিঅ' বনাইহে মই এই পাঠটো শেষ কৰিব পাৰিম। এইটো 3 নম্বৰ পাৰ্ট হ'ল ভিডিঅ'ৰ, গতিকে আৰু 4 নম্বৰ পাৰ্টতে মই এই পাঠটো সামৰণি মাৰিম। তোমালোকে গতিকে আৰু মোৰ নেক্সট পাৰ্টলৈ ৰ'ব লাগিব। ঠিক আছে, থেংক ইউ।